Pada hari ini kita akan lihat salah satu pertarungan yang menjadi pertarungan paling dinantikan di tahun 1999 antara dua juara kelas berat, Evander Holyfield, sang juara versi WBA dan IBF, melawan Lennox Lewis, pemegang sabuk juara dari WBC. Yang mana siapapun yang memenangkan pertarungan ini akan dinobatkan sebagai sang juara kelas berat tak terbantahkan, sebuah gelar yang bisa dibilang merupakan tahta tertinggi di kelas berat. It's time for the main event of the evening, 12 rounds of boxing for the undisputed heavyweight championship of the world. Introducing. Pertanyaannya adalah kenapa tiga sabuk utama itu bisa berada di tangan Evander Holyfield dan Lennox Lewis? Bukankah semua sabuk juara itu sebelumnya dimiliki Mike Tyson sebagai sang juara kelas berat tak terbantahkan? Untuk itu saya ingin mengajak sobat semua untuk melihat secara ringkas bagaimana tiga gelar utama itu kini bisa terpisah sehingga dimiliki oleh kedua petinju ini. Ladies and gentlemen in attendance and boxing fans joining us around the world. Ya, Tyson adalah sang juara kelas berat tak terbantahkan antara tahun 1987 hingga awal tahun 1990, yang didapatnya dengan mengalahkan satu persatu juara dari tiga organisasi tinju dunia ini. Pertama dari Trevor Berbick, sang juara WBC, James Smith, juara WBA, dan Tony Tucker dari IBF. He said, so what would you so-called expert? Undisputed heavyweight champion of the world, Iron Mike Tyson. Setelah berhasil mempertahankan semua gelar ini di 6 pertarungan, pada bulan Februari 1990, si leher beton dikalahkan oleh James Douglas, yang pertarungan itu disebut sebagai kekecewaan terbesar dalam dunia tinju. Finish things in. Oh, the uppercut. What an uppercut by Douglas, and down goes Tyson. Unbelievable. Sebagai sang juara tak terbantahkan yang baru, Douglas gagal mempertahankan gelarnya di pertarungan pertama, dikalahkan Evander Holyfield pada ronde ketiga. Heavyweight ranks. Ya, Holyfield sebelumnya pernah memiliki gelar bergengsi ini selama kurang lebih 2 tahun, hingga dia dikalahkan Riddick Bowe pada bulan November 1992. Di tangan Riddick Bowe, salah satu dari 3 sabuk juara yang menjadi syarat utama untuk gelar juara kelas berat tak terbantahkan harus dicabut darinya. Hal ini disebabkan karena Riddick Bowe menolak bertarung dengan Lennox Lewis sebagai penantang wajib yang diajukan oleh WBC. Alhasil, WBC mengambil gelar juaranya dari Riddick Bowe dan langsung menobatkan Lennox Lewis sebagai juara kelas beratnya. Sejak saat itu, gelar juara kelas berat tak terbantahkan dinyatakan kosong karena 3 sabuk utama tidak lagi dimiliki oleh satu petinju. Lennox Lewis sempat kehilangan gelar WBC saat bertarung dengan Oliver Michael. Akan tetapi dia kembali mendapatkannya di pertarungan kedua. Sedangkan Holyfield, setelah kalah dari Riddick Bowe, kembali memenangkan 2 sabuk utama lainnya. Yang pertama, sabuk juara WBA yang saat itu sudah berpindah tangan lagi pada Mike Tyson. Dan kemudian gelar IBF dari Michael Moorer. Semoga bisa dipahami ya sobat semua, bagaimana ketiga sabuk juara itu kini berada di tangan kedua petinju ini. Singkat cerita, pertarungan antara Evander Holyfield melawan Lennox Lewis disetujui untuk menentukan siapa yang pantas mendapat gelar sang juara kelas berat tak terbantahkan. Pertarungan ditetapkan terjadi pada tanggal 13 Maret 1999, bertempat di Madison Square Garden,
kota New York. On the line, can Evander Holyfield yet again rise to the occasion when it matters the most? Or will Lennox Lewis, with his size and reach advantage, finally? Sebagai petinju Amerika Serikat yang menjadi negara penyelenggara pertarungan ini, jelas saja Holyfield mendapat sambutan meriah dari penonton. The real deal, Holyfield. Holyfield saat itu berumur 37 tahun dengan rekor bertarung 36 kali menang dan 3 kekalahan. 36 wins, 25 knockouts, but with the sole exception. Berbeda dengan Holyfield yang terlihat percaya diri saat memasuki arena, Lennox Lewis memperlihatkan sikap tenang dan tampak ada sedikit keributan kecil sesaat sebelum dia menaiki ring. The hard-hitting, two-time and current WBC heavyweight champion of the world, introducing Lennox Lewis. Terpaut umur 3 tahun lebih muda dari Holyfield, Lennox Lewis memiliki rekor 34 kali menang dengan 1 kekalahan. As a professional, 34 wins, the one second round knockout, lost one punch at the hands. Let's go, Once again, a referee. Hasil dari pertarungan ini nantinya akan menjadi salah satu keputusan juri yang paling kontroversi dalam sejarah tinju. Judge, you ready? Judge, ready here. Only 3 men left in the ring, and we're underway. Ronde pertama akan menjadi milik Lewis, di mana dia lebih mendominasi dengan melemparkan pukulan jab dan kombinasi. Holyfield akan mendapat teguran dari wasit atas tingkah nyeleneh yang dilakukannya di penghujung ronde. Draw as well. Left hook by Holyfield, blocked by Lewis. Get low. Make sure every punch that Evander Holyfield throws, he can protect that. Double jabs for Lewis. Left hook lands for Holyfield. Evander Holyfield should get to that body and make him drop those hands. And Holyfield, Let's keep it clean. Let him rest, ref. Let's go. We're going to have a clean fight. Let's keep it clean now. Every minute of the fight, from bell to bell, that didn't happen in the first round. that goes by the wayside because 17 punches around won't win for Evander Holyfield. And he cringes against the ropes as Lewis lands a right hand. Raucous noise in the upper deck. Body shot by Lewis. Menurut kartu skor, Lewis mendaratkan 42 dari 87 pukulannya di ronde kedua ini. Sedangkan Holyfield hanya mendaratkan 8 dari 24 pukulan. Namun, terlepas dari dominasi Lewis di 2 ronde pertama, Holyfield tidak terpengaruh dan mengatakan pada timnya jika ronde ketiga akan menjadi miliknya. Dan perkataan itu pun langsung dibuktikannya ketika bel dibunyikan. 4 punches in rounds 1 and 2. You know what Holyfield's... Holyfield is hacking to the body, his most aggressive combination so far. It's like a pillow. Those Holyfield landed a left hook inside and lands a right hand, and Lewis is stunned. Holyfield misses with that and lands again as Holyfield tries to come inside. 1 minute to go in the prophecy. I don't know what it is. The right hand right there. Right cross landed flush for Holyfield. Lewis seemingly stunned again, tries to come. Fulfill a prophecy. Holyfield telah tampil agresif di ronde ketiga. Akan tetapi di ronde berikutnya, Lewis akan kembali mendominasi pertarungan. Seems a little discouraged sitting in the corner. good. What you want the shorter man to do it. He just doesn't believe in this jab, though. Left hook lands for Holyfield. Back. Reaching to do so. And you heard Emmanuel Stewart say, come up with the uppercut. Lewis lands a right hand. Hard right hand by Lewis. He's hurt. Yeah, he's had some body punching and they hurt. He can't win a boxing match this way. Now he goes to the body. Once Lewis thought the Right now, Evander Holyfield looks like an old fighter. Di ronde ke-6, Holyfield memanfaatkan kelengahan Lewis yang menurunkan tangannya di awal ronde, sehingga Holyfield langsung menyerang dengan pukulan kombinasi. So far,
to the tee, but Holyfield lands a big left hook. You got to give a Holyfield respect. Yeah, you got it. Uppercut lands for Lewis. You don't follow a punch around. You just don't do that. Arrogance of Lewis. Stewart between rounds leading with his fighter to throw more jabs. Di awal ronde ke-7, kedua petinju ini sama-sama terjatuh, namun bukan disebabkan oleh pukulan. Where Emmanuel Stewart. They both go down in the corner. Setelah ini, pukulan uppercut dari Lewis cukup membahayakan Holyfield. Again inactive, not throwing many punches. Uppercut, uppercut. If you want to Don't finish, follow him, Holyfield. left hook partially blocked. Uppercut again. In round 7 by CompuBox numbers, Di ronde-ronde berikutnya, kedua petinju akan terus saling bertukar pukulan, yang mana sebagian besar dimenangkan oleh Lennox Lewis. He just doesn't seem to believe in it enough. right hand stops Evander in his tracks again. All he has to do is keep his right hand up and just circle Holyfield to the... I've only seen aggressiveness in 2 rounds, and that's the third of the night. I thought he pulled out the knife by getting aggressive. And he did. Good right hand by Evander Holyfield. 3 minutes to go to a unified heavyweight championship. Who will close the show? Who wants it? Let's go. Who wants it? Let's go. Staring him down. Anti-climax dramatically since the impeachment in the British Isles for many a decade. Di detik ini, nampaknya Lewis sudah sangat yakin memenangkan pertarungan. Dan Holyfield juga terlihat menyadari hal itu. Bahkan komentator pun mengatakan, jika gelar juara kelas berat tak terbantahkan, akan dimiliki Lennox Lewis. Namun bagaimanapun, hasil akhir tetap berada di ketiga dewan juri. Lennox Lewis, he pulled out 11 and 12 impressively. Holyfield only won 9, 10 and 3. No question, no doubt about it. Lennox Lewis wins the fight. Judge at ringside, Eugenia Williams in favor of Evander Holyfield. Judge at ringside, Stanley Christodoulou in favor of Lennox Lewis. Judge at ringside, Larry O'Connell scores the bout. Even a draw, the decision is even a draw. Both champions retain their belts. That's a travesty. That is, ladies and gentlemen, a travesty, an outrage, a highway robbery. Terdengar ejekan keras dari penonton tentang hasil imbang di pertarungan ini. Banyak di antara orang yang hadir saat itu sangat kecewa dengan hasil pertarungan. Harusnya tidak ada hasil imbang. Bahkan kartu skor yang ditunjukkan di layar televisi saat itu juga memperlihatkan jika Lewis memenangkan sebagian besar ronde pertarungan dan hanya 3 ronde yang dimenangkan Holyfield. Eight months since the controversial draw comes the rematch, and at stake once again the undisputed heavyweight championship. Untuk menjawab kontroversi yang terjadi, pertarungan ulang segera disepakati beberapa hari kemudian. Dan pertarungan Lennox Lewis versus Evander Holyfield jilid 2 dijadwalkan terjadi pada tanggal 13 November 1999, bertempat di Nevada, Amerika Serikat. An audience around the world hoping and praying as they did back in March for a conclusive definition. Walaupun Holyfield akan kembali bertarung di kandang sendiri, ada perbincangan umum yang beredar di kalangan penggemar tinju bahwa mereka tidak akan mungkin mendukung petinju yang seharusnya sudah kalah. Ya, mereka tetap memenuhi stadion, namun suasana intens seperti di pertarungan sebelumnya tidak begitu terlihat. For this one, as everybody's spoken of, and as Evander Holyfield told us earlier, no cramps, no stomach ache, no lethargy. He's fit and ready to go. As for the cup that Lennox Lewis wore the first time, which the Holyfield camp thought was up to his breast and took away any body shot target. Dan nyatanya, pertarungan ulang ini jauh lebih kompetitif dan lebih menarik dibanding pertarungan pertama.
Selain memperebutkan 3 sabuk utama untuk gelar juara kelas berat tak terbantahkan, gelar kelas berat IBO juga akan diperebutkan di pertarungan ini. Just about half for Lewis and half for Holyfield. We should have drama tonight. Seperti pada pertarungan sebelumnya, Lewis unggul di awal pertarungan. Namun kali ini, petinju Inggris itu mendapat respon yang lebih menantang dari lawannya. Going to one side, and he stays there. Evander trying to project more sheer energy than was the case in New York. And whacking away is yelling at Evander from his corner. He doesn't want to fight. Yelling at Evander to try to let him know. Inside, lets Lewis come up with a nice uppercut. Holyfield lebih aktif membalas serangan dan membalikkan keadaan pada ronde ketiga. Holyfield's face walks out of the corner. Now there's a triple jab from Holyfield, and he's 1991. That's why I named all my boys George, so I wouldn't have to remember anything. Hard right hand by Holyfield. Cleanest punch of the bout. Lewis is bending down. And Holyfield landed the left hook. Bending down. In the middle of the round, Slid past Evander's like some of what he saw in round number 3. You know what? Good left hook. Solid left hook by Holyfield, and Halpern telling Holyfield to watch his head as Lewis goes under and then over with the right hand and almost throws Holyfield over the top rope. Start the trickle outside his right eye as he goes back to the uppercut. Ronde ke-7 menjadi ronde paling berkesan dari semua ronde yang telah kedua petinju ini lalui. Baik Holyfield maupun Lewis saling melempar pukulan, berusaha memenangkan pertarungan. Lewis should be jabbing and making the fight. Big left hook by Holyfield. They're head to head now. Evander Holyfield with a better plan tonight. A good body shot, and it hurt Lewis. Hard left hook by Holyfield. Lewis stunned again. but here comes Lewis now. Lewis rallying again. Combination. Hard right hand by Holyfield. Close range. Round 7, the best round. These two fighters have fought against each other in 2 fights. Early in the round, that left hook. Later in the round, once again. Pertarungan terus memanas hingga ronde terakhir. Holyfield again. Left hook upstairs now. Another left hook, and Lewis backs up and ducks. Lennox Lewis has never knocked an opponent out past the 8th round. And Hart Jab, the 10th good round to win the jab. fight. Evander's been in with a lot of giants, and he's never backed down. Well, Evander Holyfield won't back down from anybody. Uppercut lands for Lewis. Holyfield misses the left hook. Multiple punches for Lewis. Lennox goes back to the body and the uppercut. Now Holyfield's going to try to flurry again. To go, it'll be the 11th time in Holyfield's career Now, that the two fighters are putting forth. But still, Lewis in 5 more seconds of fighting. They fought a lot better fight this time. And the fans Sangat jelas, appreciate it. pertarungan kedua ini ternyata menjadi pertarungan yang lebih seimbang daripada pertarungan pertama. Dan kali ini, ketiga dewan juri memenangkan Lennox Lewis dan langsung menobatkannya sebagai juara kelas berat tak terbantahkan. All 3 in favor of the winner and the undisputed heavyweight champion of the world, Lennox Lewis. Ya, Lewis telah berjuang dengan sangat baik untuk mendapatkan gelar sang juara kelas berat tak terbantahkan ini. Akan tetapi, kekuasaan Lewis sebagai sang juara ini hanya berlangsung selama 6 bulan. Sebagai salah satu organisasi yang terlibat langsung dalam gelar ini, WBA mengharuskan Lewis untuk bertarung melawan John Ruiz dalam pertahanan gelar pertamanya. Lewis menolak perintah itu dan memilih untuk menerima tantangan dari Michael Grant. Akibat dari penolakan itu, membuat WBA mencopot gelar juaranya dari Lewis. Hampir 24 tahun sejak itu, pertarungan untuk perebutan gelar juara kelas berat tak terbantahkan tak pernah terjadi. Hingga akhirnya pada tanggal 18 Mei 2024, gelar bergengsi ini berhasil dimenangkan oleh Alexander Usyk dalam pertarungannya mengalahkan Tyson Fury.
Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di video lainnya.